Independence salna rogine Shazang Tripura Hangkor Police Supani Tui Mumbai Kaisa Kotor Police ni team Agartala Boltala Hatiwo Raja Setui Jua Counter Rogo Obiak Kaya Srangsali Sajarawo Tai Abubai Bewagai Korupsi No Romka Kokma Thoro Busam Paine Tino Obiak Tine Kok Taraka Shazang Hangkor Police Supan Dr. Kirong Warke पता है कल 15 अगस्त है, आज इंडिपेंडेंस डे का ईव है। तो अभी आपको जानते हैं कि बॉर्डर में भी सिचुएशन थोड़ा क्रिटिकल है, तो ये मद्देनज़र रखते हुए हम लोग पूरा बॉर्डर के साथ पे अभी जॉइंट पेट्रोलिंग चल रहा है हमारा। और पूरा सिटी में हम लोग जगह जगह पे चेकिंग शुरू कर रहे हैं। जो होटल चेकिंग है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, सभी जगह चेकिंग हुआ है। आज भी हम लोग सभी सीनियर ऑफिसर्स बाहर है और मैं भी आया था। मैं इधर बतला में रेड किया है, इधर बहुत सारा कंट्रीमेंट लिकर मिला है और कुछ 10 लोगों को भी अरेस्ट किया है। अभी भी रेड करेगा हम, और हम लोग रात में भी अच्छे से पेट्रोलिंग रखेंगे। করো তুমি আমি জলা নেই তো তোমার আমরা দূরে দেন না মিস্টার দবল হ্যাঁ আমরা দূরে দেন না জলা নেই জলে তো এটা আবার কি সিস্টেম বাইরে তালা ভিতরে তুমি জলে না একটু বসে একটু তোমার কি লাগাই দিয়া গেছে গা হ্যাঁ কেরে আমরা লাগে দিয়ে গেছে গা আমি ওই দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আসলাম তো ভিতরে তো কি মটট পাওয়া যাইতেছে মানে তুমি কি বিক্রি করো না 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 পুরো গানা তো সিনসা আমি জীবনে তো তোমারে বাইরে লাগাই দিয়া গেল গা ভিতরে তুমি আমি জলে আইনে একটু বসে একটু ও বসে বিশ্রাম করতেছলা ও কি নাম তোমার কি নাম টিঙ্কু বাড়ি বাড়ি ওই যা সামনে মোরা শর্মা মজা বাজারটা পার হয়েছে ডাইরেক্ট বল চলার আগে বাম দিয়ে চলা মজা বাজারটা ডান দিয়ে তুমি কি মটট বিক্রি করো না 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 আমি